Hello dear brother and sister. Ajibi moe isola nam bara apni hala gide. Osadu apni khan ke dibole mona se ami biswas ase apni an sopi ami ra isola kutha digine thake tu. Apni an sopi huni ne blessing pa se kwadu moe biswas ase. Bisi ami khan Nagaland manu khan isola kutha de holibi ajigali bisi jaga de hosadu ki ase na dia hoje shide. Repentance ki ase Nadia hoje she ajigale salvation kini apavo idu Nadia hoje she kile gole du hosadu Nadia karne ase idu karne moi bekta Nagaland manu ase idu karne Nagaland manu ge morom ase ajigale Nagaland kile modu khaine bera ase kile morom na thagi hoje she fighting kile thagi ase kile gole hosadu na thai karne ase bisi manu do pratna do pure holibi hosadu ki ase na jane karne Ajigali bisi jagra fighting bisi ulai de itu karne aji morom to ki ase kwa laga topic te moi apni han logo love share kule mon ase apni han bi bhal ba huni dibi first problem ne last tak apni han huni dibi ko ne apni han request kuri ase ami tia isola ko thaina jagi de khata ba moi pratna kuru de sargar ro prithvi banai de la isor apni ki thanks dia ase ajila din bi apni lagi de ahibole pa to isor prabhu Ami bisi so perfect hoise kwa karne isor apla kotha dibole no hoy prabhu hodibi isor ami bi itya to bi sikhi ase so mola spiritual moi isor prabhu sikhi ase prabhu aro bisi sikhi bola ase muge prabhu ajibi moi isor lo bolibi so morom to ki ase kwa ami share kula ase so share na kura gi de muge safa guri dibi aro hunin thake manu sa manu sabki blessing hole dibi gune jisu laga naam de magnishi amen Aji moi share kurule thakya Bible portion da ase Amian sabo John chapter 4 or John chapter 13 verse 34 35 khali duita verse puri dibo John chapter 13 verse 34 verse 35 A new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have loved one to another. Yete Jisu Christa vrata la disciple khan ke ekjon ye moi apni hange ekta nutun commandment dia ase. Apni han ekjon ye morom kuribe. Apni han ekjon ye morom kurishi bole to dosha manu khan apni hange dikhole pabo ina kuina ase. To amian disciple khan life to dikhio pare disciple khan bi Jisu Christa na jana tam de do ekjoni joni kini morom kuribo ta khan na chai thaishi itu bra Jisu Christa bra disciple khan ge kini morom kurishe itu nishna ami bra apni hangi kini morom kurishe itu nishna apni hanbi dosha manu ge morom kuribi aro ekjoni joni morom kuribi koina ase to Jisu Christa bra ami hange ekjon morom kuribi koina ase to ami an kote ekjon morom kuribo ajigale bisi manuan morom to ki ase na jane girlfriend boyfriend rakhya to sabse morom dangor ase bhabna kore gaula morom ase sabse dangor ase ina bhabna kore gaula morom bi ami an important ase bole gaw ge morom kuri ina ami an atma de harai jashi bole to ami an kini gaula morom to ki ase itu an jani na pari idura ami khan amian hosala morom to ki ase gole do amian atma de apni la ghor de morom to kinia thaki ase hosala morom to amian atma de morom thaki bolage gaw de morom kore galti no hoy hole bisi manu khan gaw la morom kuri gine atma de hellfire de jabole ase bisi ama baba khan poisa thaye garne bachange mobile dam kini die aro bisi bacha hange gari dam kini die dress dam cholawol die aro itu ge ase bhabna kure itu bacha ge morom kure ase itu to gaula morom ase itu gaula morom to apna bacha ge hellfire de lui jabole ase heaven de lui jabole no hoy hosabra morom to ki ase gole do atma de sikha do apni la bacha ge apni la family ge heaven de jabole dibole mon ase gole do heaven la morom to sikhabi
gospel la morom tu sikhabi jisu krista bra prithvi la morom sikhano hoy hole bi ami hange atma de sikhaise atma de joy joy morom kuribe guina ase jun manu khan pap ti girina ase ta khan ge isor la ko thadu dibi aro ta hange morom dekhabi guina ase hole bi ajigale bisi manu khan gaw la morom kurine gaw la morom bra harai ja ase itu karone ami khan gaw la morom do main important hoite atma la morom do main important ase itu khan ami khan itu bra ami khan sopi ami atma de first ami atma la morom do focus kuribo lage de kote kote manu khan ajigale atma de muri ja ase amni to hangi dikhine apni an sabole pare na ki bisi manu khan gaw phale neighbor khan ge dushman rakhi do itu ge love koi na ge itu ge morom koi na ge hosa morom kwa to apni logo de jisu krista na thake le do morom kinia kuru itu na janibo apni bal bar pradna na kuru le do atma de kinia morom kuru itu bi na janibo important do amian heaven la morom to amian manu ge sikhawo lage amian nijo bi kinia morom kure itu nishna manu hange morom kuru lage jisu krista ra amian ge sikha do pap kuru wale karne sikha na दुश्मन को राखी भी कोई ना महंगी सिखाना है अपनी के लिए क्रिश्चियन होइए अपनी ला क्रिश्चियन ला वैल्यू तो अपनी जाने ना जाने अपनी ला लाइफ ला वैल्यू तो अपनी जाने ना जाने जिसु क्रिस्ता पर अपनी लोगों दे कुमा जाने दुश्मन राखी सिना की इतु करने अपनी कुमा जाने मानो के दुश्मन राखी असना की अपनी के लिए मानो के दुश्मन राखे के लिए मानो के मोरम ना करे के लिए बोले अपने बाइबल ही ना पढ़े प्रार्थना ना करे अपनी लोगों दे मोरम आई बोले दिवी आत्मा दे itula morom na magi ami han gaw dibi ami han morom magi bo lage bisi manu kan poisa dichi bole to morom ase bat khelai bole morom ase itu an main important bhabna bisi ama baba khan apni la bacha ge sikhabi de school de ja ase koi ne take dam la gari kinin dibo ara poisa bisi dibo inya na kuru apni la bacha harai jabo main important itu no hoy अपनी ला बच्चा ही मोरो मासे बोले तो सिखावो लागे गाली दिवो लागे गलती कुरा तमदे बच्चांगे गाली दिवो लागे करेक्ट करूवो लागे अजेले बिसी बच्चांगे अमा बावा खान बा करेक्ट ना कुराव जिसी अरे बोला मोला बच्चा ही मोरो मासे इनिगा ना करूवो लागे किते अपनी ला बच्चा रो दुश्मन ला बच्चा झगड़ा कुरा तमदे ताते अपनी ला बच्चा ही सपोर्ट ना करूबी किते भी अपनी ला बच्चा ला गलती भी होबो कुमा मानु खान्दो अपनी ला बच्चा बड़ा गलती कुरे करने आसे अपनी ला बच्चा बड़ा गलती कुरे गिने आसे इतु करने आसे इन्या भावना बिसी कुरे इन्या कथा बिसी होला इतु सब गलती आसे किले कुले अपनी लोगो दे मोरोमी ना इसो ला मोरोम दो इतु करने मानु के ब्लेम कुरे मानु ला बच्चा के ब्लेम कुरे लेवे जिसु ख्रिस्ता रा मी हंगे इतु सिखाना है अपनी बाइबल पूरी से ले तो मोरोम दो की आसे अपनी ला मन दे आई बोले पारिबो प्रार्थना करिबी मोरम दो की आसे जानि बोले पारिबो आमी हाला बच्चांगे दाम आरो पैसा बिसी दिवै तो मोरम न होइदे अपनी ला बच्चा ला गलती भी किता साबी कुमा मन लगोदे फाइट कुरा दम दे बच्चांगे साबी आमी लगोदे इतुला नेचर थाई करने बच्चा भी अजी मानु लगोदे झगड़ा कुरे आसे तो भावना करिबी अपनी पहिला मानु लगोदे झगड़ा कुरिने हा करने अजी बच्चा तो किले सफर कुरे आसे अपनी पहिला झगड़ा कुरिने हा करने बच्चा भी झगड़ा कुरे आसे अपनी बच्चा जी किले चूर कुरे आसे अपनी पहिला चूर कुरिने हा करने इतुला बीमार दो अपनी ला बच्चा पड़े है आसे अजेले आमी नागालैंड मानु खान गावला मोरम हो जाइए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राखिबो इतु के मोरम आसे इतु भावना करे गावला मोरम के मेन इंपोर्टेंट आसे भावना करे पैसा दिया तो मोरम आसे भावना करे ले इतु मोरम न होय आमी ला नागालैंड मानु खान मोरम ना थायो जिसे आत्मा दे कुछ डांगोर करे बोले भी ताते रिपेंटेंस ला मेसेज भी ना दिए जिते अपनी ला चर्च ते रिपेंटेंस दिवो ताते मोरम आइ बोले पारिबो बोले अपना चर्च ते रिपेंटेंस ना थागिले तो मोरम की आसे जानिबो ना पारिबो इतु ब्रदर एंड सिस्टर आमी नागालैंड मानु खान मोरम तो की आसे गोली आमी आत्मा दे आसे दे आमी खान हसादो
যোন মানুহৰ আত্মাতে হাৰাই যা আছে তাকে শিখাবি কেতিয়াও আপোনাৰ বাচ্চা হবি আপোনাৰ মতা হবি নহলে আপোনাৰ মাইকী হবি আপোনাৰ ঘৰ মানুহ গুছাও ৰা হাতাম দে ঠাণ্ডা পৰা তাইকে শিখাবি তাই পৰা কিমান মানুহ বিয়া কথা কৈ না আহিবি আপুনি ঠাণ্ডা পৰা তাইকে শিখাবি ইনে ওচৰলৈ তো আপুনি তাইকে আত্মাতে টানিবলৈ পাৰিব মৰম দেখাবলৈ পাৰিব নহলে তাইখন গুছা কৰি কিনে আহিছে কৈ মই বি গুছা কৰিছোঁ বুলিতো আপুনি লগতে মৰমী নাই আমি গাঁৱলা মৰম নহয় দে মেইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হলে মেইন মৰমটো আমি খান আত্মা দে চাবলৈ আছে দে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰি কিনে সদায় দিন আমি খান কোনোবাই পাতাম ঈশ্বৰৰ কথাটো দেখাবি ঈশ্বৰৰ কথাটো দিবি মৰমটো দেখাবি মানুহ আপুনি লগতে ঝগড়া কৰিবলৈ বিচাৰিলে আপুনি তাইকে মৰম দেখাবি এতিয়া হৈছে বুলিতো মানুহ আপুনি বুজিব পাৰিব বেছি মানুহ খান ঈশ্বৰৰ কথা নাদিয়া হৈ যাইছে আজিকালি কেলে গ'লেতো তাই নিজৰ বি নাশিক্ষা হৈ যাইছে এইটো ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ আমি মানুহে মৰম কেনেকুৱা কৰিব গ'লেতো ঈশ্বৰ লগা কথা পঢ়ি কিনে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে আমি খান প্ৰিপেয়াৰ কৰি কিনে দিন যাতাম দে না মানুহকে মৰম কৰিবলৈ পাৰিব দে এইটো আমি কি হ'লেবি মানুহকে কেনেকুৱা মৰম কৰিব আমি ঈশ্বৰৰ লগতে বিচাৰি চাব আমি মনটো বিচাৰি চাব আমি লগতে মৰমটো আছে নাই আমি এইটো বিচাৰি চাব দে আৰু আমি 35 পায় by this shall all men know that you are my disciples if you have love one to another আপনি কেনেকুৱা ডিসাইপল হ'ব পাৰিব ডিসাইপল হ'লে বি আপুনি লগতে কেনেকুৱা মৰম আহিব পাৰিব আপুনি ঈশ্বৰৰ লগতে ক্লজ থাকে তাম দে ঈশ্বৰৰ লগতে ভাল ভাল যা তাম দে বেকস্লাইড কৰা মানুহ কাৰণে কেতিয়া মানুহকে মৰম কৰিব নাপাৰিব এইটো ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ আমি ঘৰতে ব্ৰাদাৰ আমি ঈশ্বৰকে মৰম আছে হ'লে আপুনি নিজৰ ব্ৰাদাৰ থাকিয়া চকুৰ দেখিনে থাকিয়া ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ হাকে মৰম কৰিব নাপাৰিলেতো আপুনি কেনেকুৱা নাদেখিয়া ঈশ্বৰে কেনেকুৱা মৰম কৰিব ফাৰ্ষ্ট আপুনি ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰকে মৰম কৰিবি এইটো পিছতে ঈশ্বৰকে মৰম কৰিবি বাইবেলতে কৈ কিনে আছে দে এইটো আমি খান একজনে দুশ্মন নাৰাখিব দে তিতা নাৰাখিব আমি খান কোন হ'লে বি ঈশ্বৰ বনাই দিয়া মানুহ আছে আমি বাইবেল পঢ়িবি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি ঈশ্বৰৰ লগতে সাৰেণ্ডাৰ কৰিবি আপুনি লগতে ফুটানি থাকিছো বুলিবি আপুনি লগতে গুছা থাকিছো বুলিবি ঈশ্বৰৰ লগতে সাৰেণ্ডাৰ কৰিবি ঈশ্বৰ আপুনি শিখাব দে আমি ঈশ্বৰকে সাৰেণ্ডাৰ কৰি তাম দে আমি লগতে ফুটানি থাকে দেখাই দিছে মই লগতে গুছা থাকে ঈশ্বৰ আমাকে দেখাই দিছে ফুটানিৰ পৰা কেতিয়াবা ভাল ৰাস্তা একো আনিব নাপাৰিব আপুনি ঘৰতে কি ব্লেছিং আনিব নাপাৰিব এইটোৰ পৰা আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে আমি লগতে কি কমজোৰ থাকি আছে ঈশ্বৰৰ লগতে আমি দিব দে ঈশ্বৰৰ লগতে সাৰেণ্ডাৰ নকৰা তকতো আপুনি কেতিয়াবা মানুহে মৰম কৰিব নাপাৰিব দে ব্ৰাদাৰ এণ্ড চিষ্টাৰ আমি গাঁৱলা মৰম খালি নাদেখাব দে আত্মা দে এতিয়ালা টাইমটো আমি আত্মা দে মৰম দেখাবলৈ টাইম আছে দে এইটো কাৰণে আমি সঁচাবৰা আমি আত্মা দে মৰম দেখাব আৰু মহান খ্ৰীষ্টান আছে কোৱা লগা নামটো কেতিয়া বিয়া নকৰিবি মানুহৰ লগতে ঝগড়া কৰিলেতো আপুনি খ্ৰীষ্টানৰ নাম বিয়া কৰি আছে আমি খ্ৰীষ্টানটো কেলে কৰি আছে মানুহকে মৰম কৰিবলৈ কাৰণে আছে মানুহবোৰৰ মহাকে কিমান বিয়া কথা কলিবি নহ'লে আপুনি মাটি লৈছে বুলিবি আপুনি পইচা চোৰ কৰিছে বুলি আপোনাৰ গাড়ী চোৰ কৰিছে বুলিবি তাকে মাফ কৰিবি মৰম দেখাবি আমি ঘৰ দিবি কোনোবা বাচ্চাবোৰে চোৰ কৰিছে হ'লে আমি তাহাঁকি মাৰে নাই হ'লে মৰমৰা তাহাঁকি শিকাইছে এইটো নিশিকিলে ঈশ্বৰ থাকিয়াৰ কাৰণে আছে সঁচাটো জানিয়াৰ কাৰণে আছে এইটো আমি মানুহকে মৰম দেখাব আমি খ্ৰীষ্টান লগা এক্সাম্পল মৰমটো কি আছে আমি মানুহকে দেখাব দে আৰু মানুহখন বি আপুনি দেখি দে ব্লেছিং হ'বলৈ আৰু মৰমটো তাইখান বি কি আছে শিকিবলৈ পাবলৈ কাৰণে আমি মৰম দেখাব দে মানুহকে